पुइलानो जे तिनी निनि कक्तमा थुम्मानि बिसिंतै सिंनुगिमान खा त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस नि बुखागतै कुथुम कुरुम उमानो रुगै किसा साइखना रेगा देखिनि त्रिपुरी खरां आइतंनाय जतो लुकुरकनो तामो हिबागै बर' आजका कुथुम्मानि खलायखना अबंखा त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस नि फाइजिंते नुगजाखा राज्य व्यक्ति कन्वेंशन फाइनाल बिसि इलेक्शन 2023 नि चंगमारिना नाहरै बर' काइसा साबनो स्लेट सन खाइनाय इलेक्शन नि जे चंगमारिनि मेम्बार हिसाबै अबरकबो बर' किसा कक थालायके आरो आइफोनो इलेक्शन थायाको फाइव मानजाका और उद्बोधन हिसाबै ग्राउंड जे टाउन हॉल बुस्कांगो फ्लैग बोती सका बंगनी बाना तीसका उद्बोधन हिसाबै श्री युक्त बरमगना बिरजित सिंह सभापति त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस नि अंगै ताई और फाइव मानजाका विशेष वक्ता एबा प्रधान बिनि जे नांमानि कक स्थानानि बागै फाइव मानजाका बरमगना एमएलए सुधीर बर्मन ताइबो फाइव मानजाका और विशेष अतिथि हिसाबै श्रीमती दुरिता लांफां इंजाको आं तो कक हमके फाइव मानचलिया ताई और तंगो गोबांमा बंगनि जे लीडर दक नित्य गोपाल नित्य चंद्र राय दक आशिष कुमार साहारक अबन तके संमुं जे आजागावो जे तिनी कुथुम कुरुम माने बिसिंतै बुस्कांनि सं मारिनो रुगै जे कक साबलाबनि कुथुमुं पान्दावो जे नांकुक माने गै कक सानाय बरम गोनां सुदीप राय बर्मन ताम र कक साका आबरो किच्चा साइखना रे तो साका जे तामंगे हास्ति हापां तंनाय बरक फानफुनुगै जे सामुं खाइतं हाइफोना बरक ने साकनि थैनबो रिमानो केबेमुं तंगो और बिनि जे ककथाय सुधीर बर्मननि हासिन तंगसन तंनाय लुकुरबो नुकुइ माननाय जे बिनि कक सामानि साइसा केनो केबेमुं जे आमिं बाय सुइमालायै जे चपल लाइमन हाय गांगां किंकिं औ माने हाय सायै चपल नायबो चपल तंग पंगने बाइक बाहनि रक न हाइपन बरक नि फाइजिं पे किरिया या प्रेसना नांनाय फानफुनुगै हयतोबा बुस्कां चंगमारिबो कप्लायके सरकार आगरिना नांनाय ताई जे राहुल गांधी बिनि राजीव गांधी ने जे रेगा प्रकल्प खामानबो इसिजा डिफारेंस खायका गवर्नमेंट कोनो किछु रिया नायनादि नरक जे लोकरकना बाहायके डेभलप नि सामुं खायनो खायजा खैना साबयबो माके ताताल बाजि खाय अमाहाय जग जे बं कक्थयो मानखा कैसा सुमु और थारैनो तीनटा दानथाम पांमानि जराव हायनाहाय लाहार हेमबतबो खलायका तेलेमोना हातिनि जे लाहार बंनि जे खरांति सावै बंनि स्लोगान दियोनो बिराद या पेसेलायका याको मौसम तंखा बरक जे कप्लाय थे चंगमारियो आसक नायहिनै देसाकायफो नायहिनै बंनि जे स्लोगान हामबाय चिनि कक्तमा थुमनाय कमल कान्ति त्रिपुरानो সমস্ত শুধু গরিব সাধারণ কিছু ভাবনার মধ্যে নেই আমরা যারা ক্যাপিটালিস্ট রয়েছি যারা ক্রনিক ক্যাপিটালিস্ট রয়েছি যারা পুঁজিবাদীরা রয়েছি আমাদের সাথে তো কংগ্রেস দ্বারা সুরক্ষিত হবে না আগে কংগ্রেসকে শিক্ষা দিতে হবে দাও মোদীর তলে পয়সা দাও বিজেপির তলে পয়সা টাকা দাও খবর কাগজ কিনো মিডিয়া কিনো কংগ্রেসকে বদনাম করো এই হচ্ছিল 2014 সালের পূর্বে ষড়যন্ত্র বন্ধুরা কথাই বলার চেষ্টা করেছি কংগ্রেস ইজ দ্য অনলি পার্টি যারা এসসি এসটি ওবিসি
রিলিজিয়াস মাইনরিটি, পিছিয়ে পড়া, গরিব, শ্রমিক, মেহনত মানুষ, কৃষক, রাহুল গান্ধী দেশ পদযাত্রা করছে ঠান্ডার মধ্যে, গ্রীষ্ম গরমের মধ্যে, বর্ষার মধ্যে। আপনারা দেখেছেন বৃষ্টি ভিজেছে, ঠান্ডার মধ্যে হাঁটছে, গরমের মধ্যে হেঁটেছে। কি যেখানে যাচ্ছেন শুধু কিষান কিষান কিষান। ঠিকই তো বলছে, হাজার হাজার কোটি যদি ব্যাংকের লোন যদি তুমি আদানি আম্বানিদের মাফ করতে পারো, কৃষকদের ঋণ আজকে এত হাজার হাজার কৃষক আত্মহত্যা করছে, মারা যাচ্ছে, তুমি কৃষকদের ঋণ কেন মকুব করবে না? আপনি রাহুল গান্ধীর কথাগুলো দেখতেন, শুধু গরিব, শ্রমিক, মেহনত মানুষ। এই তো আমাদের ধারণাতে তো, আমাদের ভাবনার মধ্যে এদেরকে নিয়ে তো আমাদের চলা। আমরা বিশ্বাস করি গ্রামীণ এলাকার মানুষের অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে যতক্ষণ অব্দি যে কোনো সরকার শক্তিশালী না করতে পারবে, দেশ অগ্রগতির রাস্তায় থাকতে পারবে না। উন্নয়ন যেগুলো কথা বলি সেগুলো ঠুনসাঘাত। আসল হচ্ছে দেশের মানুষ, যা 80% মানুষ গ্রামীণ এলাকায় বসবাস করে, তাদের অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটাতে হবে। কংগ্রেস সেই ভাবনা থেকেই কংগ্রেস তার কর্মসূচি তৈরি করে এবং বাস্তবায়ন করে। পরে 9 বছরে একটা বলুন, একটা কর্মসূচি জনকল্যাণ মুখী একটা কর্মসূচি বলুন বিজেপি বন্ধুরা হাত দিয়ে, যে এটা নরেন্দ্র মোদী তার 15 বছরে শুরু করেছে, সে সম্পন্ন করেছে সাকসেসফুলি। এটা মানুষ দারুণ লাভবান হয়েছে। বলুন, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা কংগ্রেস 2011 সাল থেকে শুরু করেছিল। কংগ্রেস তখন 2011 সাল থেকে যেটা ওই বাড়ি বাড়ি ফ্যান্সের প্রেক্ষিতে শুরু করেছিল,